el juego también tiene una cosa. El juego como tal tiene problemillas de rendimiento, ¿eh? No sé si es versión exclusiva de Play 5 o es en general. ¿Es un juego AA? Y es de Nacon. Que Nacon, el único juego que he visto que estaba medio bien era el... Bueno, que estaba medio bien, no estaba bien. Que era el... el Werewolf. El Flood, no sé qué. Ese juego que eché mierda como un puto. Coño. I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Aquí estoy yo, muerto. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. A ver. Robocop, what a surprise. Espérate, que primero tengo que buscar pistas. ¿Por qué necesitan cerebro? Todos los individuos cuyos cadáveres fueron sustraídos estaban sanos y físicamente en forma antes de su muerte. Al parecer, alguien del mercado negro necesita cerebros. ¿Pero para qué? ¿Para trasplantes? Nadie ha conseguido realizar el trasplante de cerebro desde Robocop. De hecho, este experimento, el experimento de hacer... de crear un Robocop, lo han intentado replicar sin éxito y todavía me acuerdo que de niño lo vi y me acojoné vivo. De niño, o sea, voy a ver si encuentro la escena y os la pongo en un momento. No sé si espero que no tenga copyright, pero... Esto todavía da gracia, ¿vale? Este es el que me dio pánico de pequeño, me dio muy mal rollo. Ese momento de pequeño trauma. Ese momento... A ver... Ese momento de pequeño trauma bastante. No jodas. El spin track ese raro. Bueno, vamos a hablar con esta vez. Surprise me. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually we're pretty packed. Tío, de verdad, tan difícil es poner una única escena y ir cambiando las cámaras sin que todo el mapa se recree. Ahora Khaled. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? A ver. Actually, there is. Forense. Eso de estoy teniendo relación con los cadáveres suena fatal. Estoy empezando a tener relación. They didn't take No, a single cuidado. corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Te conozco tu mandíbula, que puto creepy este señor. Que crea lazos con los putos cadáveres. Ah, bueno, me jodas. A mí me pone muy nervioso su falta de emoción y sus labios al hablar. A ver, es un robot. Ahí está la gracia. Es el señor serio. Te haga eso todo el let's play con el tono serio. Así no se barre, señor. Señor, así no se... Señor, no se barre así. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. What do you Sorpréndame. know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Ah. Caucasian male, late 40s, dapper dresser.
if I can say so myself. That was very helpful. Son capaces Thank de you for your replicar. cooperation. A ver, que todos sabemos quién No es problem. el Just because I don't have a badge or a service Botoski weapon or a este. cruiser Pero. or even a bulletproof vest, that O doesn't sea, todo el mundo mean I sabe can't quién es, pero joder. Sois capaces de replicar un ser humano. Espérate, tengo alguna cosa que hacer aquí pendiente. No tiene pinta. No vamos. Son capaces de replicar humanos, todo lo que tú quieras, pero una puta cámara nítida, no. No vaya a ser. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Ah, Burton ¿ya ha vuelto a la wasn't happy when comisaría? he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Pero si no he hecho ninguna misión ni nada. Ah, ¿rescate de rehenes? ¿Había rehenes? Ah, a mí no me han avisado. No, no. Una vez. Vale. Gracias, Lebelgi. Cago en tu vida. Qué susto me has dado. ¿Y qué come? ¿Unas pilas o un cable como los Sebas? Recupera vida enchufándose en el cajetín de la luz. Igual van por ahí los tiros. Tengo que mirar a que un bot me hable y me escriba, o sea, me diga lo de la suscripción. Tras la pista de moteros. Vale. Vale, tiene una cosa que son muy de un humor muy bestia. Por ejemplo, papá, ¿por qué no tienes trabajo? Es un anuncio que sale en la radio. Papá, ¿por qué no tienes trabajo? No sé qué, no sé cuánto. Y te dice, harto de que el niño no pare de dar por saco, ¡drógalo! Toma estas pastillas y droga a tus hijos. Y espérate, colega, por favor. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to him. Me ha fijado lo grande que es el Best thing puto we can Robocop do con is get respecto a those los butchers humanos. that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Vale, vale. No tengo Hey, pelo en la lengua. Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? En coma. Conscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? Pero ¿qué It's hace? like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Vale, tenemos que ir a la cárcel. Ok. A ver, tengo más placas. 3, 2, a ver. ¿Esto qué hace? Las balas perforadoras mejoran la efectividad contra enemigos blindados. Dispara balas continuamente al apretar el gatillo. Vale. A ver, me muero. A ver. Vale. No, no, no. Perfecto. Ya tengo que coger una de estas. ¿Tengo otra de 15? No. Pongo esta. Soy un genio. Ahí conectada.
Ah, mierda, espérate. No. No me interesa. Esta y esta. Ahora ya tengo todo mejorado. Ya todo por culo. A ver, ¿alguna misión secundaria por aquí? No. A ver, han dicho reunión en 10 minutos. See you later in the briefing room. ¿Y la briefing room dónde es? A ver. Estos son objetivos completados, vale. Visita la cárcel. Ya ver, tengo que hacer otra cosa. No me han dicho que acuda a la sala de briefing. Esto no es. Eso es la comisaría normal. También. ¿Qué está abajo? Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that Pero steel si ya he mill. hecho prácticas de I tiro. already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Has demostrado que se tenga valor. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Sí, deja que nos vayamos de inmediato. Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Si lo sé, no hago la misión. Ayer hice el trofeo de conseguir la puntuación perfecta, coño. ¿A dónde es? Ah, there's my favorite law enforcement officer. Coño, Pickles. A ver. ¿Qué haces tú aquí? Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Lo tuyo es vivir del cuento. Una persona con recursos. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... Ronin. You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Vale. Vale, y ahora es ir a la sala de reuniones. Vale. A ver, el tiroteo, ¿dónde estás? I love the smell of this room. Should we start? First, Conseguir al menos 15 puntos. 15 puntos. Venga. Can I comment now? No. I can't do myself. That was awesome. We are not done yet. This has to be some sort of record. It is Venga. not. Esto es facilísimo. Digo, la otra vez llegué hasta 200. 250 no te pedía. Lo echa posta. Lo echa posta. I took so many notes. Lo juro. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out.
Sure thing. There you go. Robocop, ¿no podías haber hecho todo esto antes? Ay, Dios mío. 12 balas. Ya tengo 56, el 12. Is everything okay? Colega, que esto no va. Esta arma no va. Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. Ha puesto el It is muelle beyond bien. repair. They must have issued it to you by mistake. O es el novato. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Un poco de iniciativa. Consigue el arma. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Es que parece que me digan bobo. Gracias, bobo. Me jode, ¿eh? Hala, vámonos. No, por aquí no es. Otra cosa, me pone muy nervioso en este juego. Me pone súper nervioso. Y es... cómo va andando Robocop. Porque en las pelis va lento. Porque la armadura es una mierda. Vale, ahora anda... va así. Y es un petardazo. Y aquí no hay control, ni correr, ni nada. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. A ver, ¿qué te pasa a ti ahora? Habla con el agente Cecil. ¿Qué pasa, Cecil? What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. Vale, ¿y el problema es? It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? ¿Qué no llegas? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. A ver. In other news, Mayor Kuzak suffers another humiliation during his mayoral campaign. The hats that he gave away to the homeless citizens of Detroit seem to have another application. They turn into balaclavas that are now commonly used to protect the identity of liquor store robbers. As a result, we've seen an Ay, eso es muy político. They are deliberately making me look like a fool. Eso es muy político, crear un problema para dar una puta solución. Eso es súper... eso es lo más político que existe. Vale, ¿sale ese briefing? No, tengo que bajar. ¿En qué época está inventado? ¿En el futuro? Sí. Es un rollo es como Alien, que es el futuro pero tiene una tecnología muy obsoleta. Pues es eso, es lo mismo. Aquí hay servidores, pero mira los tubos, mira los monitores como son. Tubos catódicos todos. A ver. Tenemos que ir a la base de datos. ¡Ey! Ah, lo está haciendo ahí. Vale. Bricks. No hay ningún otro Bricks, ¿no? A ver si voy a cagarla. No, Bricks. Y aquí me tenéis. Se han gastado una millonada de nada. Una millonada de nada, de una chorradita. Para poner ahí, colgar cuadros. ¿Qué te parece la idea? No llego, cabrón. Oye. Hala. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so... You know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings? Oye, Cecil, ¿te puedes ir a tomar por culo o qué? ¿Soplamocos? ¿Tú lo ves normal? ¿Puedes recoger no sé qué? ¿Puedes darme tu sueldo? Vaya mierda. Una pelota.
Y unos papeles. Y las fotos. Y ya está. Vale. Y esto me lo quedo, ¿no? ¿Lo tengo que incinerar o qué tengo que hacer? You can put everything in the box. I'll make sure his family Esto ya lo puedes haber hecho tú. You know, I Imbécil. usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. Y te siguen But having pagando. you Tienes share this casa, días libres, responsibility with me, vacaciones. O literalmente es it esclavo actually perfecto helps. disfrazado de héroe. Thank you, Murphy. Eres eso. Para ellos simplemente soy un objeto. Para ellos es como si fuera un coche, una pistola, un tal. Mientras que yo siga funcionando, vaya y no reciba daños, tirolí. Sí, buena pregunta. ¿A Robocop le pagan? Bueno, a lo mejor lo que pasa es que... A ver, ¿alguna misión secundaria por aquí o algo? No tiene pinta, la verdad. No. Lo que pasa es que las misiones... Ahí estoy... No tengo más. Vale. Lo que pasa es que él dejó una esposa y a un hijo. Quizá el dinero se le envía a la esposa y al hijo. Vacaciones no tiene. Pero si no me tienen ni sitio. Si me tienen ahí de pie. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Nadie they le know preocupa. we're Bueno, onto them, I'm expecting them to be in hiding. es que te iba a decir, nadie, o sea, el puto Robocop. They're not hiding. Put on Channel 9. El puto Robocop es un trasplante de cerebro en una máquina. No os preocupáis porque a lo mejor quiere hacerse su propio ejército. I repeat, ¿No? OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get Hostia. closer for a better view. Voy a tener que rescatar rehenes. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Mira cómo va. qué pasos prohibidos.